Bunta guys, mag devotion ta karon guys. Mani guys akong Bible guys, so Bisaya ug English. English. So ampo sa tagina guys, Ginoo ikaw mag-bless sa imong pulong karon nga buntag. Amen. Now, Matthew chapter 1 verse 21. Og siya maghimugso sa usa ka lalaking anak ug ikaw magatawag sa iyang ngalan nga Hesus, kay siya muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Sa English, Matthew chapter 1 verse 21. And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Matthew chapter 1 verse 22 sa Bisaya. Karon kining tanan may tabo aron matuman kining gikasulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nagaingon. Sa English, Matthew chapter 1 verse 22. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying. Sa Bisaya, Matthew chapter 1 verse 23. Tanawa, usa ka birhen magasamkon sa usa ka bata ug magahimugso sa usa ka lalaking anak, ug sila magtawag sa iyang ngalan Emmanuel, nga ang hubad ang Dios uban. Excuse me, kanato. Verse sa English, Matthew chapter 1 verse 23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Matthew chapter 1 verse 24. Unya si Jose sa diha nga gibangon gikan sa pagkatulog, mihimo ni ingon sa gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo, og gidawat niya ang iyang asawa. Matthew chapter 1 verse 24. Then Joseph, being raised from the sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. Matthew chapter 1 verse 25. Og wala muhilabot kaniya hangtod nga siya nakahimugso sa iyang kinamagulangan nga lalaking anak, ug siya mitawag sa iyang ngalan nga Hesus. English, Matthew chapter 1 verse 25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Matthew chapter 2 verse 1. Karon sa diha nga si Jesus natawo sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw sa ni Herod ang hari, tanawa dihay miabot nga manggilamon nga mga tawo gikan sa silangan ngadto sa Jerusalem. English, Matthew chapter 2 verse 1. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Matthew chapter 2 verse 2. Nga nagaingon, hain ba siya nga
na tao nga hari sa mga Hudyo, kay kami nakakita sa iyang bituon sa silangan ug na nanganhi aron sa pagsimba kaniya. English, Matthew chapter 2 verse 2, saying, where is that he that is born King of the Jews? For we have seen his stars in the east and are come to worship him. Matthew chapter 2 versikulo 3. Sa diha nga si Herod ang hari nakadungog niining mga butanga, siya nasamok og ang tibuok Jerusalem uban kaniya. Matthew chapter 2 verse 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Matthew chapter 2 verse 4. Ug sa diha nga siya nakatigom pagtingob sa tanang pangulong mga pari ug mga skriba sa katawhan, siya misukna kanila kung asa gayud si Kristo matao. Matthew chapter 2 verse 4 in English. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. Matthew chapter 2 verse 5. Og sila mingon ngadto kaniya sa Bethlehem sa Judea, kay mao kini ang naisulat pinaagi sa propeta. English, Matthew chapter 2 verse 5. And he said unto him, in Bethlehem of Judea, for this it is written by the prophet. Matthew chapter 2 verse 6. Og ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili mao ang pinakagamay sa mga prinsipe sa Judea, kay gikan kanimo moabot ang usa ka gobernador nga magadumala sa akong katawan nga Israel. Verse 6. Matthew chapter 2 verse 6. And thou Bethlehem is the land of Judea, are not the least among the prince of Judea, for out of this shall come a governor that shall rule my people Israel. Matthew chapter 2 verse 7. Unya si Herod sa diha nga siya sa